ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഇതൊരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല. ஆண்டவர் இதுவரைக்கும் வழி சொல்லி கொடுக்கல. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മേഘത്തെ അയക്കും, நான் உங்களுக்கு ஒரு மேகத்தை அனுப்புவேன், അതിന്റെ പുറകെ പോകണം. அதுக்கு பின்னாடி போகணும். അഗ്നിസ്തംഭം അയക്കും, ஒரு அக்னி ஸ்தம்பத்தை அனுப்புவேன், അതിന്റെ പുറകെ പോകണം. அதுக்கு பின்னாடி போகணும். ഇതാ ദൈവം, இதுதான் ஆண்டவர் ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് நேரடியாக വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വരികയാണ്. வழி சொல்லி കൊടുക്ക வர்றார். ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? இந்த இரவு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഇന്നലെ വരെ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നടന്നവര്, நேத்து வரைக்கும் தீர்க்கதரிசிகள் வார்த்தை கேட்டு நடந்தவங்க, അപ്പോസ്തലന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നടന്നവര്, அப்போஸ்தலருடைய வார்த்தை கேட்டு நடந்தவர்கள், ഏതോ പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വാക്ക് കേട്ടവര്, ஏதோ பாஸ்டர்ஸ் வார்த்தை கேட்டு நடந்தவர்கள் ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് இன்று நேரடியாக ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. தேவ சத்தத்தை கேட்க போகிறோம் என்று വിശ്വസിക്കുന്നവർ விசுவாசிக்கிறவங்க കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கையை தட்டி சொல்லுங்க. ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദൈവം കാണാൻ വരുമ്പോൾ, இப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் பார்க்க வரும்போது ഒരു മാപ്പുമായിട്ടാ വരുന്നത്. ஒரு மேப்பை கொண்டுட்டு வர்றாரு. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഒരു പ്ലാനുമായിട്ടാ വരുന്നത്. ஒரு திட்டத்தோட வர்றாரு. അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറ, பக்கத்துல உள்ளவங்க கை பிடிச்சு ഈ சொல்லுங்க. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ இந்த கூட்டம் முடிஞ்சு போகும்போது നിന്റെ കയ്യില്, உங்க கையில, നിന്റെ ലൈഫില് உங்க வாழ்க்கையில യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള, நீங்கள் இனி பிரயாணம் பண்ண வேண்டிய ദൈവം വരച്ച ഗ്രാഫ്, தேவன் வரைந்த ஒரு வரைபடம் ഞാൻ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ நான் பார்ப்பேன் விசுவாசிக்கிறேன். കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറ, கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. ദൈവം എന്റെ ലൈഫിനകത്ത് தேவன் என் வாழ்க்கையிலே വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ്, வரைகிற ஒரு வரைபடம், ഒരു മാപ്പ്, ஒரு மேப் ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി കാണും. நான் இரவிலே காண்பேன். ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவிலே നിന്റെ സഭയെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോകും. உங்க சபையை குறித்து கர்த்தர் ஒரு வரைபடம் வரைய போறார். നിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ உங்க പോകും. வாழ்க்கையை குறித்து ஒரு வரைபடம் வரைய போறார். നിന്റെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ദൈവം ഒരു ഗ്രാഫ് ഇടാൻ പോകും. உங்க பிசினஸ்க்குள்ள கர்த்தர் ஒரு வரைபடம் வரைய നിന്റെ போறார். കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് ദൈവം ഒരു ഗ്രാഫ് ഇടാൻ പോകും. உங்க குடும்ப வாழ்க்கைக்குள்ள கர்த்தர் ஒரு வரைபடம் வரைய போகிறார். നീ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്, நீங்க வரைஞ்சிருக்கிற வரைபடம், നിനക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ വരച്ച ഗ്രാഫ്, உங்களுக்காக மனுஷன் வரைஞ்ச வரைபடம், നിനക്ക് വേണ്ടി പിശാച് വരച്ച ഗ്രാഫ്, உங்களுக்காக பிசாசு வரைஞ்ச வரைபடம், തകർച്ചയാണ്, அதெல்லாம் வீழ்ச்சி தான், അത് തോൽവിയാണ്, அது தோல்விதான், അത് പരാജയമാണ്, அது ஏமாற்றம் தான். ഇന്ന് രാത്രി ஆனா இன்று இரவிலே ദൈവം നിനക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച, தேவன் உங்களுக்காக ஒரு வரைபடம் வரைந்தார். അത് സക്സസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ அது வெற்றியாகவே இருக்கும்னு விசுவாசிக்கிறவங்க കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക്. கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. കർത്താവ് പറയാണ്, ஆண்டவர் சொல்றாரு, മോശേ, மோசே, ഇസ്രായേൽ ജനമേ, இஸ்ரவேல் ஜனங்களே, ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ നീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, நான் வரைகிற இந்த வரைபடத்தின் வழியாய் நீ பிரயாணம் பண்ணும்போது നീ ഒരു കടലിന്റെ കരയിൽ വന്ന് നിൽക്കും. நீ ஒரு கடற்கரையில வந்து நிற்பாய். ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയും. இன்று இரவு ஒரு தீர்க்கதரிசனம் சொல்றேன். ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വരച്ച ഗ്രാഫിനകത്ത് தேவன் உனக்காக வரைந்த வரைபடத்திற்குள்ளே പ്രതികൂലമുണ്ട്, எதிர்ப்புகள் உண்டு, പ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, போராட்டங்கள் உண்டு, ഫൈറ്റുകളുണ്ട്. சண்டைகள் உண்டு. ആമേൻ. ஆமென். ഇതൊന്നും இதெல்லாம் നിന്റെ പരാജയമല്ല, உங்கள் தோல்வி அல்ல, ഇതെല്ലാം നിന്റെ പ്രൊമോഷനാണ്. இது எல்லாம் உங்க ப்ரமோஷனா இருக்கு. കരങ്ങളെ അടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് പറ. கைகளை തട്ടി ആണ്ടവരെ മഹിമപ്പെടുത്തുക. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം കാണിച്ച വഴിക്കകത്താണ് ஆண்டவர் காண்பித்த வழிகளுக்குள்ளதான் ചെങ്കടൽ വന്നിരുന്നത്, செங்கடல் வந்தது. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനെ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ളത് இஸ்ரவேல் ஜனங்களை செங்கடலுக்கு முன்பாக கொண்டு வர வேண்டும் என்பது ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു, தேவனுடைய தேவையாயிருந்தது. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? நிறைய எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനകത്താണ് தேவனுடைய திட்டத்துக்குள்ளதான் ചെങ്കടൽ ഇരിക്കുന്നത്. செங்கடல் இருக்கிறது. ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനിനകത്താണ് தேவனுடைய திட்டங்களுக்குள்ளதான் യോർദാൻ ഇരിക്കുന്നത്. யோர்தான் இருக்கிறது. എന്തിനാണ് ദൈവം ചെങ്കടലിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നേ? ஏன் ஆண்டவர் செங்கடலுக்கு கொண்டு வந்தார்? ഇപ്പോ ദൈവം കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ ദൈവമക്കൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ இப்ப தேவன் காண்பித்த வழியாக தேவ ஜனங்கள் வரும்போது ചെങ്കടൽ, செங்கடல் இருக்கிறது. ഇസ്രായേൽ ജനം, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ, செங்கடலுக்கு முன்பாக வந்து நிற்கும்போது ഫറവോൻ അറിവ് കിട്ടി, பார்வோனுக்கு ஒரு வார்த்தை கிடைத்தது. ഇസ്രായേൽ ജനം ഇപ്പൊ ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலுக்கு முன்பாக நிக்கிறாங்க. ഉടനെ ഫറവോൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക്, உடனே பார்வோன் சொல்ற ஒரு வார்த்தை, ഞാൻ അവരെ പിന്തുടരും, நான் அவர்களை பின்தொடர்வேன், ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുടരും. நான் இஸ்ரவேலரை பின்தொடர்வேன். ഇന്ന് രാത്രി இன்று இரவு നിന്നെ പിന്തുടരുന്ന, നിന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന ശത്രു ഉണ്ടോ? உங்களை பின்தொடர்கிற, உங்களை அழிக்க பார்க்கிற சத்துரு இருக்கிறானா? നിന്റെ പരാജയം കാണാൻ വേണ്ടി പിന്തുടരുന്നവൻ, உங்கள் தோல்வியை பார்க்கும்படிக்கு பின்தொடர்கிறவன், നിന്റെ തകർച്ച കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പിന്തുടരുന്നവൻ, உங்கள் வீழ்ச்சியை பார்த்து சந்தோஷப்பட பின்தொடர்கிறவன், അങ്ങനെയുള്ളവരെന്ന് കൈ ഉയർത്തിയേ. அப்படி இருக்கிறாங்க. எனக்கு அப்படி சொல்றவங்க கையை தூக்குங்க. അതേ പാസ്റ്റർ, ஆமா பாஸ்டர், മോശയെ പിന്തുടർന്നത് പോലെ, மோசேயை பின்தொடர்ந்த மாதிரி, ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പിന്തുടർന്നത് പോലെ, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பின்தொடர்ந்த மாதிரி എന്റെ പിന്നാലെയും எனக்கு பின்னாலேயும் ഒരു
സൈന്യം പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ஒரு சேனை பின்தொடர்ந்து வருகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. Praise the Lord. ஹalleluya. ദൈവം പറയുന്ന വാക്ക്, ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை, അവൻ പിന്തുടരുന്നത് அவன் பின்தொடர்வது നിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. உன்னுடைய വീഴ്ചയ്ക്കാக அல்ல. Praise the Lord. ஹalleluya. നീ കാണുന്ന ചെങ്കടലിനാകുന്ന പ്രതികൂലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത്, நீ பார்க்கிற செங்கடல் என்கிற அந்த எதிர்ப்புக்கு அந்த பக்கத்திலே ഒരു വാഗ്ദത്ത ദേശമുണ്ട്. ஒரு வாக்குத்தத்தத்தின் தேசம் இருக்கிறது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ അടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ விசுவாசிக்கிறவங்க கைகளை தட்டி சொல்லுங்க. ഹല്ലേലൂയ. ஹalleluya. ഇനി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? இனி இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய நிலைமை என்ன? മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ, முன்னால செங்கடல், മുമ്പിൽ ഒരു കൂട്ടം പേര് നിൽക്കുക. முன்னால ஒரு கூட்ட ஆட்கள் நிக்கிறாங்க. പലരും പറയും 32 ലക്ഷം, 40 ലക്ഷം, 8 ലക്ഷം, പല കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. அநேகர் சொல்றாங்க 32 லட்சம், 40 லட்சம், 8 லட்சம், பலவிதமான கணக்கு சொல்றாங்க. എത്ര ലക്ഷം ആവട്ടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനം. அது எத்தனை லட்சமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள். അമ്മേ, ഒരു കൂട്ടർ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു, ஒரு கூட்டம் முன்னாடி நிக்கிறாங்க, മിഡിലിൽ ഒരു കൂട്ടം നിൽക്കുന്നു, நடுவுல ஒரு கூட்டம் நிக்கிறாங்க, ബാക്കിൽ ഒരു കൂട്ടം നിൽക്കുന്നു. பின்னாடி ஒரு கூட்டம் நிக்கிறாங்க. മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടർ முன்னால நிக்கிற கூட்டத்தார் ചെങ്കടലിനെ കാണുകയാണ്. செங்கடலை பாக்குறாங்க. പിൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കൂട്ടർ பின்னாடி நிக்கிற கூட்டத்தார் ഫറവോന്റെ രഥത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ്. பார்வோனின் ரதத்தின் சத்தத்தை கேட்கறாங்க. ഈ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേരുണ്ട്. இந்த நடுவுல நிக்கிற ஒரு கூட்ட ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம நிக்கிற ஒரு கூட்டம் உண்டு. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിനകത്തുണ്ട്. இந்த 3 கூட்டமும் இன்னைக்கு இந்த மைதானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கு. മനസ്സിലായോ? நான் சொல்றது புரியுதா? അയ്യോ, ഫ്രണ്ടിൽ വലിയൊരു ചെങ്കടൽ, ஐயோ முன்னால ஒரு பெரிய செங்கடல், ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാവും, நான் முங்கி செத்துருவேன், കടം കൊണ്ട് ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാവും, கடன்லயே முங்கி செத்து போவேன். അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം. அப்படி ஒரு கூட்டம். ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പറയുന്നു, பின்னாடி நிக்கிறவன் சொல்றான், അവൻ എന്നെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലും, ஐயோ அவன் என்ன பட்டயத்தால கொண்டு போட்டுருவான், ശത്രു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ച് കൊല്ലും. பிசாசு என்ன உபத்திரப்படுத்தியே கொன்றுவான். നടുക്ക് നിൽക്കുന്നവൻ நடுவுல இருக்கிறவங்க എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது, എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ஒரு மாதிரி சூழ்நிலையில் இருக்கிறாங்க. ഈ 3 കൂട്ടരെയും இந்த 3 கூட்டத்தாரையும் ചെങ്കടലിൽ കൊണ്ടുവന്നവൻ കാണുന്നുണ്ട്. செங்கடலுக்கு நேராய் கொண்டு வந்தவர் பார்க்கிறார். ഗ്രാഫ് വരച്ചവൻ കാണുന്നുണ്ട്. வரைபடம் வரைந்தவர் பார்க்கிறார்.